मोअज़्ज़ज़ सामीन, शब बारात की हकीकत क्या है, इसकी शरई हैसियत क्या है, हम इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। शब बारात ये 15वीं शब शाबानुल मुअज़्ज़म की ये इतनी मुतबर्रक रात है कि इस हवाले से इमाम तिरमिज़ी ने एक अलहदा तौर पर बाब बांधा है। ये जामे तिरमिज़ी मेरे सामने पड़ी है, इसकी पहली जिल्द है, सफ़ा नंबर 275 है। इमाम तिरमिज़ी ने बाब बांधा है, बाबू मा जा फी लैलतिन निस्फ़ मिन शाबान। ये बाब बांधा है इमाम तिरमिज़ी ने, जिसको कहा जा रहा है कि ये कहाँ लिखा है, ये बस ऐसे ही लोगों ने मनाना शुरू कर दिया है, ये इमाम तिरमिज़ी ने। और आपको पता है कि जब कोई मुहद्दिस बाब बांधता है ना, इस बाब बांधने का मकसद ये होता है कि उसका अपना अकीदा और नजरिया भी यही होता है। मतलब ये कि इमाम तिरमिज़ी भी शब बारात की फजीलत को ये मानते थे, इसीलिए तो उन्होंने ये बाब बांधा है। लोगों को नजर नहीं आ रहा है तो एक अलहदा बात है, लेकिन इसकी अजमत को आप देखें। हदीस पाक जिसको रिवायत किया है सिद्दीक बाप की सिद्दीका बेटी, तमाम मोमिनों की माँ, ज़ौजा रसूल हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, आप रिवायत करती हैं। आपसे रिवायत है, अन आयशा क़ालत फ़क़द्तु रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लैलतन। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि एक रात मैंने बिस्तर पे नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ना पाया। यानी वो हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बारी थी, तो हुजूर रात बिस्तर पर मौजूद नहीं थे। फरमाती है कि जब मैंने नहीं पाया तो फ़ख़रजतु फ़इज़ा हुवा बिल बक़ी। ये हदीस के अल्फाज है। फरमाती है कि मैं बाहर निकली तो मैंने नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बकी के कब्रिस्तान में पाया। ये अल्फाज ना हो, जिम्मेदार हूँ इस हदीस को देखना। फ़ख़रजतु फ़इज़ा हुवा बिल बकी। मोमिनों की माँ फरमा रही है कि मैंने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बकी के कब्रिस्तान में पाया है। इसका मतलब ये है शब बारात को रात को उठ कर अल्लाह की इबादत करना, ये भी मेरे आका की सुन्नत है, और कब्रिस्तान तशरीफ ले जाना ये भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से साबित है। ये दो चीजें साबित हो गई हैं। फ़क़ाला अकुंती तख़ाफ़ीना अन यहीफ़ल्लाहु अलैहि व रसूलुहु। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, क्या तू ये गुमान करती है, क्या तूने ये ख्याल किया है कि अल्लाह और उसका रसूल तेरी हक तलफी करेंगे? अम्मा जी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अभी इजहार तो नहीं किया, ये बात जिक्र तो नहीं की, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इल्म मुबारक और आपकी निगाह नबूवत को देखें। हुजूर का इल्म के सरकार ने उन अम्मा जी आयशा के रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपनी ज़ौजा मोहतरमा के दिल के ख्यालात को जानते हुए फरमाया, तू ये गुमान करती है, तू ये ख्याल करती है कि अल्लाह और उसका रसूल तेरी हक तलफी करेंगे। हालांकि बात बड़ी लतीफ है, काबिल गौर है। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने ख्याल तो हुजूर के बारे में किया था ना। हुजूर फरमाने के तू ये ख्याल करती है, तूने ये गुमान किया है कि अल्लाह और उसका रसूल तेरी हक तलफी करेंगे। मतलब यह है कि हुजूर का फेल अल्लाह का फेल है, सरकार का बोलना वो मा यंतिकु अनिल हवा। बहरहाल मैं बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ। कुल्तु या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नी ज़ननतु अन्नका अतैता बादा निसाइका। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अर्ज करती हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेशक मैंने गुमान किया कि आप जो है अपने अज़वाज में से किसी के पास तशरीफ ले गए होंगे। मैंने ये गुमान किया। और इस हदीस पाक से ये बात भी साबित हो रही है
کہ جو مومنوں کی ماں ہیں ان کا نظریہ اور عقیدہ یہ ہے کہ وہ جب حضور کی بارگاہ میں عرض کرتی تھی تو یا رسول اللہ کہہ کر پکارتی تھی. تو یا رسول اللہ کہنا بھائی مومنوں کی جو ماں ہے حضرت عائشہ کی بھی سنت ہے. فقال ان اللہ عز وجل ينزل ليلة النصف من شعبان الى السماء الدنیا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالی نصف شعبان یعنی 15ویں شعبان کی شب لیلۃ القدر کی رات آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے. فَيَغْفِرُ لِأَكْثَرَ مِنْ عَدَدِ شَعْرِ غَنَمِ قَلْبٍ. اور اللہ تعالی قبیلہ بنو قلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی بڑھ کر اللہ تعالی میری امت کے لوگوں کی بخشش فرما دیتا ہے. تو یہاں پر قبیلہ بنو قلب کی بکریوں کی مثال اس لیے دی گئی ہے وہ بڑی کثرت کے ساتھ جانوروں کو پالتے تھے کہ ان کے اتنے جانور اتنی بکریاں اور یہ ناممکن ہے کہ ان کے بالوں کی گنتی کی جائے. یہاں پر بتانا یہ مقصود تھا حضور نے اس لیے اس جملے کو ذکر کیا ہے کہ یہ جو لیلۃ القدر کی جو رات ہوتی ہے یہ اتنی مقدس بابرکت رات ہے کہ اس رات اللہ تعالیٰ بہت سارے گناہ گاروں کی بخشش فرما دیا ہے. معزز سامعین آپ اس حدیث پاک سے اندازہ لگا لیں کہ یہ رات کتنی متبرک ہے. وہ اس رات خود حضور قبرستان تشریف لے گئے ہیں. سرکار کے اپنے معمولات سے یہ چیزیں ثابت ہیں. پھر یہ کہنا کہ یہ فضول ہے یہ مساجد کو بھر دیتے ہیں یہ لوگ چلے جاتے ہیں یہ عبادت کرتے ہیں یہ کہاں لکھا ہے؟ یہ جامع ترمذی شریف کی حدیث بھی ان کو نظر نہیں آتی. امام ترمذی نے پورا باب باندھا ہے یہ بھی نظر نہیں آتا. تو پھر کیا کہا جا سکتا ہے؟ بہرحال آپ ادھر ادھر کی باتیں نہ سنا کریں تو زیادہ سے زیادہ عبادات کا شوق اپنے اندر پیدا کریں. اور خاص طور پر میں اکثر یہ ذکر کرتا ہوں کہ امت مسلمہ بڑی پریشان ہے. بڑی وبا پھیلی ہوئی ہے تو یہ بڑی مقدس رات ہے. اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرماتا ہے. تو خاص طور پر اس امت کے لیے آپ نے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اس وبا سے نجات عطا فرمائے.